Kama ni prédication, on n'a pas besoin que kanisa yako ikwe tuhubiri chez ba voisins, on n'a pas besoin de ça. Kama uko na nganda yako ujilimite kwa wale ba clients walikuwa mule mkabare yako ubie mbwate de nuit yako, njoo basikie ma musique. Arrivé à l'école mtoto anaanza sinzia. Kwa serikali mimi naomba kwa baifunge kwanja. Shengia hospitali hapa tu kwa piga muziki. Busiku muzima inashimpaka manjanje kwa fa keke na mdundo ya muziki. Kuko makanisa nao zina déranger population sana na muziki. Plusieurs bars viennent d'être fermés temporairement jusqu'à nouvel ordre. C'est lundi 16 février 2026 dans la ville volcanique de Goma par le M23. Cette opération a été menée par le maire adjoint de la ville, M. Désiré Ngabo Kisuba. Selon lui, ces établissements sont accusés de tapage nocturne et répété, perturbant la tranquillité des habitants et évoquant des nuits blanches dans plusieurs quartiers. Des riverains affirment que ces nuisances sonores ont des conséquences directes sur la vie quotidienne. Certains parents expliquent que leurs enfants se rendent à l'école fatigués, faute de sommeil suffisant. Hakuna na kumasomo kule batoto biko natuita mwalimu anasema batoto biko nasinzia sana kumasomo. Nikabambia ni kwenye tulihama tuko na demo pale. Naisha tushinda tu, tushakosa ka tufanye hai. Tunakosa ka tufe. Mimi nikabambia ningekuwa sasa niko na guarantee sai. Antuka ningetafuta tena nyingine nyumba mimi natoka juu. Kompote nani hapa na tushinda muziki na tushinda kabisa. Batoto kwanza batoto habalalaki. Kama batoto baneza enda kumasomo kisha habakulala. Na unakuta mui quartier yote vraiment il est plein teko mingi. Conséquence watu wabalale busiku. Nyo tata page nocturne. Watu wabalale busiku juu ya hii muziki. Muziki inatusumbua sana manaki sana. Hatulalaki. Deke bananzaka tu 19h. 19h ile ti mpaka 5h30. Njo senye batakata. Tunaisiaka kubatumia message banakujibia tu vyenye banajisikia. Make hatulali, mavitre kupasuka. Batoto kugo maana watoto hata usiku utasikia mtoto analamuka mama nifanye ae nitasinzia mbona muziki inapita maana inatusumbua daire. Kwanza jana hatukusinzia, njoo ilikuwa sikia Saint Valentin hatukusinziaka, tulikala nje mpaka 23h inere. Nikaita papa Delphin wa Mumabanga tu, nikamuita akasema anatenda baona kule, akaenda kubaona kule me atukuona ta changement yenye ilikuwa tibu subuhi. Ba chef bakakia busubi bakanikuta bakakia ma 15h bakanikuta niko mbusingizi 15h ya jana. Tukaisee kupanda tena kule kwabo kubaonesha. Bo DJ akasema byake bie anasema pale njoo vile si hatutaweza mwe tu njoo mnaweza jiarranger gisi yenyewe mnaweza fanya. Tukamwambia basi juu muziki inapita na hatuna franga saa ya kusema ke mtu antalipa tena garantie aende fasi nyingine. Mwe kama mko amezire basi mtupatie garantie. Comme ça, si tout toque, tout va chez moi, mon petit baja et non pas njoo supporter il est musique. D'autres évoquent des conditions de vie devenues difficiles, notamment en raison des problèmes sanitaires et des stress causés par le bruit. Tunahangaika nao sana busiku atupate busingisi. Kwanza nishengia hospitali hapa tu kwa piga muziki. Busiku muzima inashimpaka manjanje kwa fa keke na mdundo ya muziki. Kakucha wakati nibeba hatari kwa hospitali. Nilifai nisemeni mu hospitali. Amaka tupataki hata busingisi busiku na hii nganda yabo batulize tu ile nganda yabo acha tukatali basifungule, lakini wako na yeka tuko na batu tunaweza bakosesha busingisi, tubache masaa za kulala, banashusha volume za nganda, lakini batia volume mpaka yulu sana. Mamangu ye peke iko hypertendu acha kimbie ko Uganda sai. Certains bailleurs signalent également le départ de certains locataires incapables de supporter ces nuisances nocturnes. Niko na ba locataire benye bashatoka. Na nikuko bengine benye biko na nimenase ke batoki. Ni barudishie garantie yabo. Sasa sienda zitosha wapi? Bana hamaka haiko hata mwana mwalikuwa mwangu alihamaka tu juu ya muziki. Juu mimi niko hapa niko na demo tu. Depuis mimi nahamia hapa. Wao muyulu naye alitokaka tu juu ya muziki nyumba ya Kabambi. Naomba tu serikali tusaidie babaoneshe ke bapunguze muziki. Bapunguze vraiment. Juu si hatutasema ke babatoshe pale na bonjo maisha yabo. Me batusaidie tu muziki ishuke. Ile kit base yabo banageuzia ngambo huku kwetu. Bakipunguze ile base yabo. Inaweza tusaidia muziki batapiga na haita tusumbua. Kwa serikali mimi naomba kwa baifunge kwanja. Pour des mesures de grâce. Baifunge kwanza bingine bitakia nyuma. Washurutishe kutosha hii muziki. Kuitosha tu. Juu ni kujisha pombe haiko kupiga muziki. Fujo inakuwaka kila siku du 1er au 31. Du lundi au lundi. Alors, bana pikaka muziki kwanza 22h mpaka asubuhi. Et c'est là tous les jours. Alors, inatusumbua mbo. La fois passée, tout chafa demande ku société civile, ku mairie.
à part mairie nishenda kwa chef de quartier, à part kwa chef de quartier nishenda kwa chef d'avenue, na plusieurs fois tusha bambia wanasema c'est impossible juu wanalipaka loyer na biko pale juu ya kufanya ile kazi. Sur place, le maire adjoint de la ville, M. Désiré Ngabo Kisuba, a rappelé que nul n'est au-dessus de la loi et qu'aucun exploitant n'a le droit de porter atteinte au bien-être de la population. Il a également dénoncé des comportements violents signalés dans certains de ces établissements, ainsi que leur impact négatif sur les communautés voisines. Na uongozi na tulomba kuzogelea sana raia na kutokuneglige hata makitu ya kidogo ya chini chini, paske tuko ndani ya mji lakini watu wengi wako wanaenda wanateseka. Sasa vile unaona mama anatoka kuzungumuza, kuko watu mwa washaka shikamata wao ni waintouchable. Et ce temps-là ya waintouchable, ce temps-là est révolu. Donc unakutana mtu anapigaka muziki mpaka kusikue na chef de quartier asimwambie kitu, na chef d'avenue asimwambie kitu, nyumba 10 ndio usiseme. Wakaaji wa watu, ils sont obligés des fois même de déménager sans programme. Parce qu'il y a un monsieur ambaye ametia kabaret yake pale, parce qu'il y a un monsieur ambaye ametia boîte de nuit, parce qu'il y a un monsieur mwenye ameweka kanisa yake, watu wengine basipumue. Ni muziki 24/24. Na ile iko interdit. Ile ma travaux bruyants iko interdit sauf dérogation. Donc hauwezi weka muziki mpaka itatize bajirani. Voilà pourquoi wakati tumepata malalamiko mingi sana, tushaka tuma watu bakuye conseiller watu wa hapa, on a été obligé de descendre sur le terrain na kuweza kufunga ile nganda pale. Na haiko hayo peke, kwa zingine ambazo tunataka ndafunga et profiter de l'occasion tutaalika watu wa makanisa parce que nao wana déranger sana. Kuko makanisa nao zina déranger population sana na muziki. Ikuwe mchana ikuwe usiku, les gens n'ont plus le temps de se reposer. Les enfants n'ont plus le temps ya kusema no akamate ataka yeye asome. Sasa vile mama anatoka kusema toute la nuit ni muziki, mtoto inaenea ile 5h 6h ndio muziki inakata, ndio mtoto anasinzia sasa. Or il est obligé d'aller à l'école kama ni 7h 7h30 kwa masomo. Arrivé à l'école mtoto anaanza sinzia. Unaona? Mtu atatoka hapa anaenda kukazi anaanza sinzia. Et puis ça a un effet sur le plan psychologique ya mtu. Wakati yenyewe muziki ndio muziki hauna wakati ya kusinzia. Voilà, nous on est l'état et on est à l'écoute de notre population. Ça vile chama yetu natulomba. Tumesikia malalamiko mingi ya wamama, ya wababa, na tulishauria hawakupenda kutusikia. Voilà, aujourd'hui nous venons de passer à l'action. Tumefunga hii kabaret hapa, tuko naenda angalia na nyingine nayo. Nao tunaenda ifunga na tunapana nao ni wa kanisa ni wa nini. Ukaleta fujo, tukapata message ya population, tukamko na waletea fujo. Donc kila watu waende régler volume yao. Kama uko na kanisa yako ujilimite kwa fidele yako njoo basikie muziki yenye uko napiga. Kama uko na nganda yako ujilimite kwa wale baklia walikuwa mule mkabaret yako ou bien mboîte de nuit yako njoo basikie ile muziki. Les restes des gens n'ont pas besoin de ça. Kama ni prédication, on n'a pas besoin que kanisa yako ikwe tuhubiri chez bavoisin, on n'a pas besoin de ça. Kama niko na besoin ya ile tenda ingia ndani ya kanisa. Donc wote ambao hawatashoka kwa mstari wote tutafunga. Vile tunaanzia hapa tunaenda funga na zingine na makanisa tutafunga. Wote ambao hawatasikia tutafunga. Na makazi zote tous les travaux bruyants, batu wanapasha jiarranger que bavoisin basikuwe ba victime ya masauti za kiovu. Il s'est à signaler que cette opération de fermeture intervient après plusieurs plaintes déposées par les habitants auprès des autorités locales réclamant des mesures pour rétablir le calme dans leur